Hi guys, good morning. So for today's video, atong i-discuss ang chapter 4, which is computer and logic. Sa computer and logic, atong overview ani niya nga discussion is si classification of computer, number, representation, and binary code, programming logic. Sa classification of computer na to guys. So what is classification of computer ba? Ang classification of computer in computer logic, computers can be classified based on their ability to process and handle logical operation, which are fundamental to how computers perform tasks and make decisions. The classification focuses on how computers processes data, use binary logic, and execute algorithms. Here's how computers are generally classified based on logic. So, natay classification of computer diri guys, na siya tulo ka buok. Si digital computer, analog computer, hybrid computer. So, kani sila tulo guys is main nga kuan ma-classification sa isa-isa ka computer. So, what is digital computer ba? Digital computer is an electronic device that processes data using binary numbers 0 and 1. It performs calculations, stores information, and executes programs through logic, circuits, and software instructions. Digital computers includes desktops, laptops, and servers, offering high speed, accuracy, and efficiency for various applications in business, science, and everyday tasks. So, si digital computer kuno is mo ni siya si laptop, mga personal computers, mga including desktops, mga server, kani sila kana etc. Kani sila guys nag-offer ni siya og kanang high speed nga kuan kanang kusog sila nga mga kuan ba computer niya. Kuan pud siya kanang accurate pud kay na siya guys kan mga bag-o magina sila kanang mga latest version ba nga kuan kuan pa na siya guys kanang efficient bitaw na siya guys sa imong pang-adlaw-adlaw nga pangbuhaton ba kanang kanang magamit nimo siya sa business, trabaho, science ug kanang everyday task. Mao na siya si digital computer. Sa sunod si analog computers. Mao ni siya ang kuan type of computer that processes continuous data rather than discrete binary numbers. It represents information using physical quantities like voltage, current, or mechanical movement to perform calculations. Analog computers are used for simulations, scientific modeling, and real-time applications, such as weather forecasting and aircraft control, while they were widely used before digital computers became dominant. They are still useful in specialized fields where real-time continuous data processing is required. So, analog computer guys, from the word analog, time. Time is analog. Magamit ni siya daw guys sa kuan kanang mga forecast, weather forecast nga mag-trace bitaw og unsay mahitabo sa mga unsay mahitabo og unsay nahitabo na mo predict mo ni sila analog computer mo predict og unsay mahitabo. For example sa weather, makabantay mo ana guys kanang natingala mo nga anong kabalo sila sa kuan sa unsay mahitabo kung muulan ba or dili. Tungod na siya guys sa calculation sa analog nga mga computers. Kani siya guys, high-tech ba ni siya guys nga. High-tech ni siya nya. Dili lang siya sa weather magamit kundi sa kanang magamit po siya sa kanang mga aircraft control.
Kay analog computer dili lang siya sa weather kundi pwede pa siya sa aircraft control. Kay sa sobra na ka-high-tech guys. Sa sobra niya ka-high-tech guys, mga maayo ra kay na manggamit ana niya kay kanang taas kay mga knowledge about computers. So mao na siya si analog computer. Sa hybrid computer, a hybrid computer combines features of both analog and digital computers to process both continuous and discrete data. It uses the speed of analog computers for real-time calculations and the accuracy of digital computing for logical operations and data storage. Hybrid computers are commonly used in specific specialized fields like medical equipment, industrial automation, and scientific simulations, where real-time processing and precise calculations are needed. So, si hybrid computer, guys, di ba natay tulo, which is si Koan, digital computer, analog, hybrid. So, si digital o si hybrid computer kuno guys, gi-combine kuno niya si digital ug analog. So, paspas na gali ni siyang duha, gisagol pa gyud, which is mo ni si hybrid computer. So, imagine guys, paspas na kayo imong internet kay sa kapaspas niya asa man siya magamit guys. So, pwede ni siya magamit sa kanang mga kuan sa mga NASA mga yunana. Mao na siya ang mga hybrid computers kanang mga paspas nga iba kanang bisag asa na lagpot pero magamit gyapon ni siya sa weather, mga aircraft kay syempre mao man siya pinaka latest sa ila. So gisagol gud digital padulong analog. So pwede na siya sa both kay kuan man ni siya kanang hybrid computer sa mo ni siya ang kanang grabe kapaspas nga computer sa ilang duha. So mo na to siya ang hybrid computer na to. So diri na ta sa number representation and binary code. Number representation and binary code. Arcade to computing computers use binary code as base to system of zeros and ones. So because they operate using electronic switches with two states, 1 and 0. So binary code guys, dili na siya moabot og 2 guys 0 1 lagi na siya guys. Kay si 0 1 si positive ug negative mo na siya ang kuan binary code na to main. Dili na siya moabot og number 2. So and kuan kanang si kuan binary code na to is understanding these systems and how to convert between them is crucial for data storage and processing in computers. Bali kani siya, lisod kay ni siya guys, dili ni siya basta-basta nimo master o dili nimo tun-an. So need nimo ni tun-an para lang nga master nimo ang binary code. Next, programming logic. Programming logic refers to the sequence of steps or instructions that guide how a program will execute to solve a problem or complete a task. It involves using control structures like conditions, loops, and functions to organize the flow of operations. Programming logic ensures that the program follows a structured path, handles various scenarios, and produces the correct output. So si programming logic kuno guys is kanang mo kuan na siya mudagan na siya in a structured kuan path. Bale kanang ug unsa na nga imong program dia mao na siya kanang straight ra na siya ang gian niya guys, wala na siya liko-liko. So nya maka-handle po ni siya og mga bisag unsa nga mga senaryo nga kanang iyang buhaton ba nga sa iyang kuan tungod sa structured niya nga pagkabuhat maka-handle siya og mga lisod kay nga mga kanang senaryo.
So sa BCD na to, binary coded decimal is a method of representing decimal numbers in binary where each decimal digit is encoded using 4 bits. Si BCD kuno guys, kanang gi-encode na nimo si BCD binary code decimal into 4 bits. For example, the decimal number 45 is represented as 0100 444 and 0101 para sa 5. BCD kuno is useful na siya sa pag-apply o precise po siya nga pag-represent sa calculation na to guys. Mo na siya BCD. CEBCDIC, which is Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, is a character encoding system used primarily by IBM mainframe and mid-range computer systems. It represents characters as 8-bit binary code. So, si BCD na to gain na 4 bits man. So, kani siya 8 bits na po na siya guys. Kanang kuan po siya kanang primarily used siya sa mga IBM mainframe nya kanang mga mid-range computers mo ni siya ang ginagamit nga code nga binary coded decimal sa kuan sa mga mid-range nga mga computers. Sunod si ASCII. ASCII, American Standard Code for Information Interchange. So, what is ASCII ba? Is a character encoding standard used to represent text in computers and electronic devices. It uses 7 or 8 bits to represent each character. So, si ASCII, nag-use ni siya og 7 or 8 bits nga mga kuan mo ning kuan gamit niya sa nagrepresent sa mga each kuan each letter number or mga punctuation marks kana mga element bali ba. Sunod, the standard is a ASCII set includes 128 characters. So ang ASCII nagkuan siya, iyang standard is 128 ka characters with values ranging from 0 to 217. So next is si IEEE standard. Tulo ka I. IEEE. The I standard refers to technical guidelines development by the Institute of Electrical and Electronic Engineers. So, kuan ko ni siya kanang technical guidelines ning IEEE, mga technical guidelines ba. Ang kuan ani sa IEEE gina-ensure nga compatible o reliable kuan across devices ang ilang system nga gipromote pud nila nga ang kuan ilang interaction kay kanang efficient bitaw og kuan mga masaligan nga mga technology kanang. So that's all sa atong topic guys. I hope nga namoy nasabtan. Thank you sa pagpaminaw.